Welcome to Cielo Alto, Tanay. Ma, hi! Ma! Hana, Kylie! Kylie! Ah, welcome, Cielo Alto. Ito yung restaurant nila. Ah, abangan natin yung Sea of Clouds doon. Ganda! Yan o, yan ang Sierra Madre Mountains. Mas maganda pa ito sa Tagaytay. Nice. Highly recommended yun. Mom car kami, dito kami sa Cielo Alto. School bus. Ganda ng view. Nice. Yun yung mga mini cabins. Ay, no. It's regular cabins. Nice. Ah, baka yan yung loft cabins. Wait, inano mo kagad. Dahan sa papel. Kasi go. Yan. Umubutas kagad yan. Ayan, dahan-dahan. Dahan-dahan. Huwag ka magmadali. Huwag masyadong i-ano yung papel. Mapupunit. Tingnan mo, hindi sila pupunit. Paano pag yung malaking isda? 10 points po. Ay, kala mo, madali 30. Dali. Bakit 30? Di ba pwedeng tatlo lang? O yan, dali. Dali. 1. Galing. Oh, huwag pupunitin yung papel. Galing ni Mami na. 2. Dahan-dahan lang. Huwag ka magmadali. Walang time pressure eh. Nagigigil po yun. Huwag ka magmadali. Ate, watch Mami ang technique. Huwag mong habulin yung isda. Lab, huwag mong habulin yung isda. Hayaan mong pumunta yung isda doon sa papel. Lapit mo sa marami. Abing huwag mong habulin. Napupunit yung papel. Kasi pag matagal nakababad, masasira na yun. Hindi ma. Hindi ma. Dahan-dahan lang dapat. Naka-11 po silang kung siguro, yung gusto po yun po. Ayan na. Punot na. Okay, go. Dahan-dahan. Punit na kagad ma. Kasi. Go. Sige, doon sa... Sige, marami yan. Doon sa rainbow Sige, marami naman yan eh. Sige, ate. Doon, dahan-dahan lang doon sa rainbow. Sa gitna, yan. Pwedeng pa ganon. Ay, sayang katabi. Ay! Sayang. Sige, ate. Ayun. Kiss po. Yan, bibigyan. Dali lang, gay. May dalawang buwan. Kita.
yan, love? lang! Ayos pala yun. Dapat kasi ito na lahat. Pwedeng last pa sir. Ayun! Ay, tumataas eh. Sayang, Yusa, pumintes. Yun! Wala man nagmintes yung isa eh. Mintes yung dalawa. Tatlo lang. Yay! Patong mo yung feet mo doon ate. Yan. Go, Hana, run! Nice! Loft cabin! Cielo Alto! Na number 23. Yay! Welcome! Wow, loft cabin! Two bed. Siguro mo. Tanggalin niyo yung slippers niyo. Where? Dito. Yan, sige. Tanggalin niyo yung slippers para socks Sige lang. mo, ako lang ba sa gamit ma? Packing niya. Yan. Ang ganda. Dalawa pa lang Natin to. Mamaya ka naman magbibideo ka. Yay! Wow! View yan. Wow! Ganda oh. Sierra Madre. Mountain. Let's go upstairs. Sige, May akit ka na, toilet akit ka dito. Sige, mabibideo pa rin. Nice. Oh, linis. Taas ka lang. Ay, basa. Bakit tayo? Pwede pala ako magpagawa ng ganitong package din. Ayun, tapos taas. Higaan lang. Dito, oh, loft. Ay, may isang bed. Oh, nice. 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 Ito pa, oh, meron pa silang kompleto sila. TV.
TV, may mga, oh, may kettle, may water, complimentary water, tea, coffee. Oh, nice. My baby. Ayan, may slippers, towel. Oh. Kylie, careful ka. Isa nasa taas na. Nasa taas siya. Ang ganda ng view. Oh my God. Experience, oh. Ganda. The best. Yeah. Kiss, 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 kiss. No. Why kiss? I know what pose. Oh, pose na lang, pose. Pose, smile. Smile. Oh, kiss mo si ate. Kiss, kiss. Close open. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. My tummy. Mama Melo sleeping. Welcome to Cielo Alto. Super lamig. Parang ang saya. Hi! Dito kami sa Cielo Alto. Cielo Alto, kape-kape na. Masarap ng buhay. Mas masarap dito sa Tagaytay. Masarap ang buhay pag may pera, pag wala, nga. Hindi naman eh. Huwag na kayo Kape tayo. Coffee. Cheers, ma. Cheers. No wine. Coffee. Sarap. Apat pala yun. Press natin. 2,000. Hello. Kasama yung buhay. Hello. Sambal. Ano ka dun sa camera? Hello. Hello. Chill, chill. Nice weather. Yeah, sarap. Nice weather. Nature. Kanina kasi Ay. Thanks for watching.